Ovo tu je malo ozbiljniji problem kod klime, sad ćemo da vidimo šta se desilo tu. Evo vidi se, kompresor je pun metala. Nije imao dovoljno ulja u sebi. Ovo auto bilo udareno napred i kad su promijenili taj kondenzator nisu stavili dovoljno ulja u sistem. Evo vidi se metal. Vidimo unutra kako je to sve pohabalo. Ima jako puno metala i taj metal je otišao na sve strane okolo, u čitav sistem. I u ovom slučaju moramo sve da zamijenimo. Evo vidi se koliko ti djelića sitni ima dole metala. Ovo je jedan najgori slučaj od dosad što sam imao. Vrata moraju da se skidaju, prisisači moraju da se skidaju. Ovi filteri su baš užasni, nikad gore nisam vidio. Gledali su nikad mijenjani. Evo zašto se vrata skidaju. Tu imaju dvije rupe gdje šarafi ulaze. Da bi skinuo komplet ovu tablu. Znači komplet sistem sav se mora promijeniti. Jer nema šanse da se izvade oni mali komad metala koji su ušli u ove kondenzatori i ovamo pozadi gdje je tabla. Evo ovako stavim dole na zemlju u tablu, a stavim nešto da je ne bi ogrebalo dole. Tu se nalazi u sredini taj klima uređaj. Evo on je vani. Taj dio mijenjam i ona sebi ima isto senzor. Ovaj senzor nekad zna da se pokvari i pravi probleme isto. To je taj dio. Tu je senzor bio u sredini zapadan. I on ima u sebi isto metala i ne može da se očisti. Sad vraćam sve nazad, vratio sam u klimu na instrument tablu. I postepeno idemo, tu je volan dole i sad idemo nazad da vratimo sve to. Nije baš fin posao, ali nekad se mora raditi. I sad ću pokažem tu napred zašto se brisači moraju skidati. Tu iznad baterije, tu se vide dvije rupce tamo iznad. Tu imaju dva šarafa, te dvije rupe koji drže isto tablu s ove strane. Evo sad sam vratio to, postepeno idemo sve dio po dio. Volan je nazad i taj gornji dio. Sad ću dole da vratim i za mijenjanje brzina. Ovo je automatika, ovo je Mazda iz 2012. Mazda 5. To nikad ne treba da se mijenja, ali eto, u tom slučaju ovako kad se nešto desi ko ovo, mora se promijeniti. Ovo isto koristim da očistim ova preostala crijeva, da njih isperem. Njih mogu da očistim. Evo s ovim pod pritiskom idem s jedne i s druge strane i onda malo zrakom potjeram to i ona se fino očiste. Samo imam 3 ovakve cijevi. Evo vidi se, završio sam, napunio 98% vakuma, stavio sam ulje, evo to su svi ti dijelovi što su zamijenjeni. Tu ventil, on zna nekad da se zaglavi i onda pritisak zna da bude dosta viši nego što bi trebao da bude. Njega često mijenjamo. Opet i filteri. Vidi se taj kompresor kako je bio, zagrio se kako je bio vruć. Evo sad radi, vidi se dole kompresor, sad će on uključuje, isključuje. Sve je završeno. Ja uzelo je prilično dugo vremena da se to uradi. Vrlo pipljivo. Sad ću tu mjerim temperaturu, stavio sam 2, tako da mogu da prebacim na Celsius da vam pokažem. Ovdje ima 41 Fahrenheit, 42, sad ću na Celsius prebacim, 4,7 Celsiusa. Sve radi kako treba. Sad ćemo ga pratiti koji dan.